पाकिस्तान इस वक्त जो है इसके लिए हम अंग्रेजी में टर्म यूज करते हैं क्लाइमेट विप्लैश। विप्लैश का मतलब है कि एक डिजास्टर से दूसरा डिजास्टर जो है वो पैदा हो जाता है। पाकिस्तान इस किस्म के कैस्केडिंग इफेक्ट्स फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज में, जिसमें पहले शदीद गर्मी पड़ती है, फिर एलिनो शुरू हो जाता है। एलिनो की वजह से बे ऑफ बंगाल की तरफ से आने वाली मानसून जो है वो डिले हो जाती है, लेकिन जब वो दाखिल होती है तो मुल्क में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ शदीद बारिशें, नदी नालों में तुगयानी और बर्फ जो ऑलरेडी पिघल रही थी शदीद गर्मी की वजह से, उसकी वजह से वो दरियाओं का लेवल पहले ही ज्यादा था, तो वहाँ बहुत तबाही शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की वजह से एक तो वहाँ ड्रेनेज के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, वहाँ पे भी, हमारे पंजाब के भी शहरों में और सिंध में भी, तो इस वजह से भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जो सैलाब होता है वो उसकी नौयत क्या होगी ये हमारी ऑन ग्राउंड गवर्नेंस डिटरमिन कर रही होती है, लेकिन इस पे अब एक और फैक्टर ऐड हो जाता है जो कि इंडिया फैक्टर। वहां पर भी बारिशें शुरू हो गई और हमेशा की तरह उन्होंने फिर से अपने डैम से जो है वो पानी छोड़ा और हमें इत्तला भी नहीं दी कि वो डैम से जो है पानी रिलीज करेंगे, जो कि आबी जारियत का वाज़ेह सबूत है। उस वजह से जो है हेडमराला पे और ये हैदराबाद, ये जो दूसरे हेडवर्क्स हैं उस पे हेड जो है कादराबाद पे। कादराबाद साइड पे, बिल्कुल। हाँ जी, कादराबाद साइड पे वहाँ सैलाबी सूरत हाल है, और जो इलाके उसके साथ है बिल्कुल वो ज़ेराब आना शुरू हो गए हैं, और काफी एक अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन बनी हुई है कि खुदा न खास्ता अभी जैसे आज भी लाहौर में बारिश लगी हुई है, तो इस वजह से जो है वो कंपाउंड इफेक्ट हो जाता है। तो ये एक डेंजरस बात है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को ऑलरेडी पता था कि इंडिया ये करेगा ही, यही उनकी आबी जारियत है। तो इसके हवाले से पाकिस्तान ने कुछ हद तक तो तैयारी कर रखी, लेकिन हमारी तैयारी भी हमेशा पोस्ट डिजास्टर से रेलेवेंट होती है कि लोगों को बचा लिया जाए या पानी का निकास जो है वो इंश्योर कर लिया जाए। इस पे नहीं हम फोकस करते कि सैलाबी सूरत हाल से पहले से ही निपटने के लिए पेश के इकदाम क्या होने चाहिए, जिसकी वजह से हम भी चैलेंजेस का सामना हमें भी करना पड़ता है, डॉक्टर खास तौर पे ज़ैनब, जो एक टूरिस्ट। चीज देखने में आई है कि बारिश जो हो रही है वो पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा तादाद में, मिकदार में जो है वो बारिश हो रही है, एज इट हैज बीन रिकॉर्डेड। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, जब भी गर्मी शदीद पड़ती है, खास तौर पे जब भी हीट वेव्स आती हैं या एल नीनो होता है, तो उससे नंबर ऑफ रेनी डेज में तो कमी आ जाती है, लेकिन बारिश जब भी होती है वो फिर शिद्दत वाली होती है। ओके। ये एल नीनो की खास एक आप कह लें निशानी भी है कि आप ऐसे पता होता है कि एल नीनो की वजह से बारिश शदीद होगी। देखिए, फ्रांस में ही देख लें, जब ये हीट डोम आया है वहां पे, तो उसके बाद जो बारिश हुई है वो इतनी तूफानी के लोग कहते हैं हमने कभी देखी ही नहीं ऐसी बारिश। फिर ये जो बावी टाइफून बावी जो शुरू हुआ ये चाइना वाली साइड पे इसने हिट किया, तो ये होता है जब भी एलिनो होता है। तो अब तो वैसे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों के इसी तरह के पैटर्न्स रहेंगे। अच्छा, बारिशों की शिदत में इजाफा हो गया है, मगर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करें तो क्या ये उसका नतीजा है जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं पूरी दुनिया में हो रहे हैं? पाकिस्तान हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड। बिल्कुल, पाकिस्तान का ऑल्दो कोई हिस्सा नहीं है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में, लेकिन हम लोग इससे बुरी तरह मुतासर होने वाले ममालिक में हमारा शुमार होता है। ऊपर से हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस भी ऐसी नहीं है कि हम फौरी तौर पे जो है क्लाइमेट चेंज पे अपना एक्शन स्ट्रॉन्ग कर लें। कर्जों में डूबा हुआ मुल्क, उसके लिए चैलेंजेस होते हैं। तो हम लोग इससे कि क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल, जिसमें जो बाकी ममालिक के एमिशंस हैं उसकी वजह से समंदर इतने गर्म हो गए कि समंदरों की वजह से जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स होते हैं जैसे एल नीनो या लानीना या ये जो हीट डोम्स होते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी बनना शुरू हो गया। पहले ये काफी सालों में एक आध दफा एक इंसिडेंस हो गया, अदरवाइज इतने ज्यादा रिकरिंग नहीं थे, अब बहुत ज्यादा रिकरिंग हो गए हैं। अच्छा, ये जो एल नीनो का वर्ड है, लानीना का वर्ड है, जो कि नया एक तरीके से न्यू नॉर्मल बन गया है हमारे लिए, ये वर्ड जो मुतारिफ हुआ है ये किस वजह से मुतारिफ हुआ है? देखिए, ये बेसिकली वेदर साइंटिस्ट को ही पहले ज्यादा इल्म होता था, आम लोगों के लिए इतना वो जानने की जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं था। ये इसलिए है कि पैसिफिक ओशन में जब टेम्परेचर जो है उसका सरफेस का, सी सरफेस का टेम्परेचर 0.5 से तजावुज करता है, तो एलिनो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गर्म पानी ज्यादा और गर्म हवाएं साउथ एशिया की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाती हैं, जिससे कहर साली और ये ड्राई हीट वेव्स और इस किस्म का मामला होता है, और वो मानसून के बादलों को भी सप्रेस करता है। तो इसलिए जो हमने देखा जुलाई में ओवरऑल जो मानसून की बारिशें होती हैं उनसे 50% अभी तो बारिशें कम हुई हैं, एल नीनो की वजह से डेफिसिट रहा है।
تو لیکن النینو مزید اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور یہ کیونکہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے پیسفک کا وہ 3 ڈگری سے تجاوز کر کے ہے، جس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید اگلے سال بہار کے موسم تک کنٹینیو رہے اچھا النینو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے کہ اس کے اتنے کلائمیٹ ایڈورس چینج کا افیکٹس یہ. آ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر زینب، ہم لوگ آف کورس وی ٹاک اباؤٹ کلائمیٹک چینجز کازز، مگر کرنا کیا چاہیے؟ ڈرینیج کی کلیننگ ہے، سیوریج ہے، نکاسی آب کا انتظام ہے. پاکستان جیسا ملک جہاں آف کورس دیر آر لاٹ آف اکنامیکل چیلنجز ایز ویل، کیسے ہم اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ واٹ از یور اوپینین؟ دیکھیں، پاکستان کو اس وقت صرف 3 سے 4 چیزوں پہ آئندہ آنے والے 3 سے 4 سالوں میں اگر ہم فوکس کر لیں، ٹارگیٹ رکھ لیں اپنا، تو بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جو ابھی آپ نے بات کی ڈرینیج، سب سے ایزی کام ہے ڈرینیج سارے شہروں میں، کیونکہ بارشیں اب شہروں کی طرف ہوتی ہیں. تو شہروں کی ڈرینیج جو ہے اپ گریڈ کریں، کیونکہ یہ ڈرینیج اس قابل نہیں کہ اتنی بارش کو سہ سکے. اور ڈرینیج جہاں اب آبی گزرگاہوں پہ بھی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہاں پہ حل یہی ہے. ظاہر ہے گھر تو گرائے نہیں جا سکتے، نہ گرائے جائیں گے، پوش ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں آپ کی، تو ان کی بھی انڈر گراؤنڈ ڈرینیج رکھیں تاکہ دریاؤں کو، ندیوں کو گزرنے کا راستہ ملے. دوسرا حل یہ ہے گراؤنڈ واٹر ریچارج. جو بارش کا پانی ہے یہ ذخیرہ کیا جا سکتا ہے زیر زمین. پانی کو ریچارج کرنے کے لیے بہت آسان طریقے ہیں، کوئی اس میں زیادہ مہنگے سولوشنز ہمیں لگتا ہے کہ امپورٹڈ کوئی سولوشن ٹیکنالوجی لا کے لگائیں گے تبھی کلائمیٹ ایکشن ہوگا. یہ کانسیپٹ غلط ہے. ہم جانتے ہیں کہ کیا سولوشنز ہیں، بس اس میں ہماری بہت زیادہ برانڈنگ نہیں ہوتی، شاید اس وجہ سے ہم فوکس نہیں کرتے. تیسرا ایگریکلچر. جو چناب بیسن کے گرد جتنا ایگریکلچرل ہماری بیلٹ ہے وہ سارے واٹر انٹینسو کیش کراپ ہیں، گنا، چاول، گندم. ہمیں یہاں پہ پائلٹ ٹیسٹنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسے کاشت کریں جو جن میں کم پانی لگتا ہو اور جو یہاں پہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک کیش کراپ بن ٹھیک ہے. سکتے ہیں. مثال کے طور پہ زیتون. تو میرے خیال سے یہ 3 4 اور چوتھا واٹر مینجمنٹ امپروو کریں. انڈیا باز نہیں آنے والا، اور ہمیں اس پہ وار فوٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ سولوشنز اگر ہم کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہمیں ہے. فائدہ. اچھا، رین واٹر ہارویسٹنگ کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان میں کتنا یہ پازیٹیو سٹیپ ہو سکتا ہے؟ بالکل، رین واٹر ہارویسٹنگ بارش کے پانی کو جمع کرنے کا ایک بہترین سستا سلوشن ہے، جو کہ کمرشل لیول پہ بھی اور ہاؤسنگ لیول پہ بھی آپ زیر زمین پانی کو ریچارج کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں سالانہ 1 سے 4 فٹ پانی زیر زمین جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رین واٹر ہارویسٹنگ، کافی جگہوں پہ تو اب یہ مینڈیٹری کیا جا رہا ہے بڑے شہروں میں، لیکن کافی جگہوں پہ اس کو کر دینا چاہیے جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، اور جہاں پہ ایون جہاں بارشیں زیادہ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ پانی سیلابی پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رود کوئی کا پانی ہے اس کو بھی سوچیں کہ پہاڑوں سے آنے والے پانی کو ہم کیسے دریا جو چھوٹے ریزروائر ہیں بن کے ذخیرہ کر سکتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سولوشنز ہیں جو ابھی ہماری ترجیحات نہیں ہے، اس لیے ہم آج بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ سیلاب آ گیا اور کیا کریں.